Hello everybody, my name is Vidya Ramchandra Godse. I am in the 7th standard. The name of my school is Jilla Parishad Primary School Irla, Taluka and District Dharamshivur. Today I present spelling bee activity. Sing. S-I-N-G, sing, sing म्हणजे गाणे. Dance. D-A-N-C, dance म्हणजे नाचणे. Play. P-L-A-Y, play म्हणजे खेळणे. Sway. S-W-A-Y, sway म्हणजे डोलणे. Elephant. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant म्हणजे हत्ती. Owl. O-W-L, owl म्हणजे घुबड. Please. P-L-E-A-C, please, please म्हणजे कृपया. Gift. G-I-F-T, gift म्हणजे भेटवस्तू. Broke. B-R-O-K, broke म्हणजे तुटले. Find. F-I-N-D, find म्हणजे शोधणे. Fly. F-L-Y, fly, fly म्हणजे उडणे. Better. B-E-T-T-E-R, better म्हणजे चांगले. Sorry. S-O-R-R-Y, sorry, sorry म्हणजे माफ करा. Duty. D-U-T-Y, duty, duty म्हणजे कर्तव्य. Gym. G-Y-M, जिम, जिम म्हणजे व्यायामशाळा. Strong. S-T-R-O-N-G, strong म्हणजे बलवान. Tall. T-A-W-L, tall म्हणजे उंच. Long. L-O-N-G, long म्हणजे लांब. Short. S-H-O-R-T, short म्हणजे छोटे. Ripe. B-R-I-P, ripe म्हणजे पिकलेले. धन्यवाद.